जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तय स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चिदसुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय महामाई की जय। जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। जय स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमद स्वामी अवधानंद महाराज की जय। जय श्री रत्नानंद देव की जय। जय गंगा माई की जय। जय श्रीमद स्वामी सच्चिदानंद देव की जय। आज घटना रखी श्री श्री रामकृष्ण सत्यानंद आश्रम থেকে ব্রাহ্মণী গ্রাম থেকে আজ এখানে শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। আমরা জানেন এই প্রতিষ্ঠান তিনি তৈরি করেছিলেন আজ থেকে 1948 সাল। সেই প্রতিষ্ঠান এইভাবে আজ দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়, আমাদের প্রতিষ্ঠান উন্নতির দিকে এগিয়েছে। আজ এখানে তারই আবির্ভাব তিথি বা তারই জন্মতিথি পালন করা হবে।